अस्सलाम वालेकुम सामीन। हाज़िर खिदमत है निकहत अब्दुल्ला का मुकम्मल नावल सातें कुर्ब की। रूबी का इंतज़ार करते करते अब कोफ्त के बाद उस पर झंझलाहट सवार होने लगी थी। कभी कलाई पर बंधी घड़ी देखती, कभी रेलिंग पर गिरफ्त मजबूत करके पंजों पर ऊंची होकर दूर तक जाती सियाह कोल तार की सड़क को देखने लगती। कदरे ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाना भी जारी था। कभी तशवीश का इजहार, कभी गालियाँ। इंतहाई कमीनी है, अब आएगी तो मैं साथ नहीं जाऊँगी, फैसला कुन अंदाज में सोचती हुई वो रेलिंग के पास से हटने लगी कि नोमी की बाइक गेट से अंदर दाखिल होती नजर आई। उसने कोई नोटिस नहीं लिया। हटने को थी कि वो वहीं से पुकारने लगा, सारा जल्दी से नीचे आ जाओ। क्यों? तुम आओ तो। वो कुछ सोचती हुई पलटी और तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती नीचे आ गई। वो बाइक स्टैंड पर खड़ी करके उसकी तरफ आ रहा था। क्या बात है? उसका मूड रूबी की नानी की वजह से सख्त ख़राब था, इसलिए उसे भी काट खाने को दौड़ रही थी। किसने मारा है? उसके फूले हुए चेहरे को देखकर शरारत से बोला। क्या? वो चीखी। कौन मारेगा मुझे? इस घर में तुमसे सब बड़े हैं, कोई भी मार सकता है। बको मत। ये बताओ मुझे नीचे क्यों बुलाया? करीब से तुम्हारा दीदार करने के लिए। नोमी, वो शहादत की उंगली उठाए वार्निंग देने वाले अंदाज में बोली। देखो, मेरा मूड बहुत ख़राब है, अगर गलत बात करोगे तो मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। वो खामोश होकर उसकी तरफ देखने लगा। वो कभी इसकी बात को संजीदगी से नहीं लेती थी। अगर वो संजीदा होता तो उसका मजाक उड़ाने लगती थी, और अगर मजाक में बात करता तो खुद संजीदा होकर खफा होने लगती थी। उसकी समझ में नहीं आता था कैसे उस तक अपने दिल की बात पहुंचाए। जिस तरह वो मूड ख़राब करके लड़ने मरने पर आमादा हो जाती थी, उससे वो खुद को बात करने और अपने मजाक उड़ाने पर मजबूर ही समझता था। वरना कई बार दिल चाहता था उसे कांधों से थाम कर झंझोड़ कर कहे, मैं तुम्हें चाहता हूँ तमाम तर शिद्दतों के साथ। यूँ क्या देख रहे हो? वो पूछने लगी। तुम्हारा मूड क्यों ख़राब है? वो रूबी की बच्ची, उसने आने को कहा था, अभी तक नहीं आई। वो हथेली पर दूसरे हाथ से ज़ोरदार मुक्का मारते हुए बोली। फ़ोन करके मालूम कर लो, उसने मशवरा दिया। कर चुकी हूँ फ़ोन, वो कमीनी घर पर नहीं है। चलो जाने दो। ये बताओ, मेरे से तारिक रोड चल रही हो? तारिक रोड? उसने दोहराया और पुरसोच अंदाज में उसकी तरफ देखने लगी। उसे रूबी के साथ तारिक रोड ही जाना था। कल निदा की बर्थडे थी और इसके लिए दोनों को गिफ्ट लेना था। सुबह ही दोनों ने प्रोग्राम बना लिया था कि शाम में गिफ्ट ले लेंगी। वो अब तक रूबी आई नहीं। वो तैयार होकर कितनी देर से उसके इंतज़ार में खड़ी थी। क्या सोचने लगी? वो उसकी आंखों के आगे हाथ लहराते हुए बोला, जाना तो मुझे भी तारिक रोड था रूबी के साथ। तो मेरे साथ चलो। तुम्हारे साथ? क्यों, मैं तुम्हें खा जाऊँगा क्या? खैर, इतनी जरूरत तो नहीं है तुम्हारी। वो खिलखिलाकर हंसती। देखो, किसी दिन तुम ज़ाया हो जाओगी मेरे हाथों। बस बस, अपनी शक्ल सीधी कर लो, मुझे टेढ़ी शक्लें अच्छी नहीं लगती। वो इसी तरह हंसती हुई बोली, जाओ फूफो से कहो तुम मेरे साथ जा रही हो। वो सर हिलाते हुए अंदर भाग गई। मामा के कमरे में सहारा भी मौजूद थी। दोनों जाने किस मौजू पर बात कर रही थी। उसे देखकर खामोश हो गई। मम्मी, रूबी तो नहीं आई, मैं नोमी के साथ चले जाऊँ तारिक रोड? वो दरवाजे पर रुककर पूछने लगी। जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। बस मम्मी, मुझे निदा के लिए गिफ्ट लेना है। फिर जाते जाते पलट कर बोली, सहारा भी आपको कुछ मंगवाना है? सहारा ने नफ़ी में सर हिला दिया। वो मम्मी की तरफ देखने लगी। उन्होंने जाने का इशारा किया। वो आहिस्ता कदमों से बाहर निकल आई। पिछले कई दिनों से उसके घर का माहौल कुछ पुरसरार सा लग रहा था, जैसे कोई गैर मामूली बात हो गई हो। हमेशा एक्टिव रहने वाली मम्मी कुछ बूझी बूझी सी थी। डैडी अलग अपनी सोचों में उलझे नजर आते। सहारा भी गो के वो सदा की कम को और अपने आप में मगन रहने वाली थी। इन दिनों लगता था जैसे वो मम्मी की उलझन को शेयर करने में लगी हुई हैं। उसे किसी बात की खबर नहीं थी। ये नहीं था कि वो जानना नहीं चाहती थी, उसे कोई बताता ही नहीं था। मम्मी, सहरापी और डैडी तीनों उसे देखकर खामोश हो जाते या फिर मौजू बदल जाते। वो नादान नहीं थी, जान जाती कि इसके आने से पहले कोई और मौजू था और उसे देखकर दानिस्ता बात बदल दी गई है। इस वक्त भी मम्मी और सहरापी उसे देखकर खामोश हो गई थी। इससे उसे उलझन होने लगी थी। वो पूछना चाहती थी कि आप मुझसे कौन सी बात छुपाना चाह रहे हैं, लेकिन उसे कुछ जल्दी में थी, इसलिए खामोशी से उसके पास चली आई। लेकिन अंदर ही अंदर वो खासी उलझ गई थी। वो अपने तौर पर कयास करती रही। जब वो अपना पर्स लेकर नोमी के पास आई तो वो उसे देखकर चौंक गया। अभी कुछ देर पहले जब यहाँ से गई थी तो खिलखिलाती और खासी खुशगवार मूड में थी। अब गैर मामूली संजीदगी का लिबादा ओढ़े हुए कुछ परेशान लग रही हूँ। क्या हुआ? फूफो ने मना कर दिया है? वो उसके करीब आने पर पूछने लगा। नहीं तो फिर क्या हुआ? वो सवालिया नज़रों से देखने लगी। मुंह क्यों फूला हुआ है? कुछ नहीं, वो सर झटक कर बोली। चलना है तो चलो, वरना धमकियाँ मत दिया करो, आओ। वो उसके साथ आगे निकल कर बाइक तक आ गए। गेट से बाहर निकल कर जब उसने बाइक स्टार्ट किया तब वो उसके पीछे बैठ गई। उसने अपनी आदत के मुताबिक एक झटके से बाइक आगे बढ़ाई। उसने उसे मजबूती से बाजू से थाम लिया। हमेशा इस मौके पर वो उसे बेनकस सुनाती थी, लेकिन उसे खामोश रही।
وہ اس کی طرف سے گالیوں کا انتظار ہی کرتا رہا۔ ایک گفٹ سینٹر کے سامنے بائک روک کر وہ ذرا سی گردن موڑ کر اسے پوچھنے لگا، یہاں دیکھو گی؟ دیکھ لیتی ہوں۔ وہ بائک سے اتر گئی۔ تم نہیں چلو گے؟ تم چلو، میں لاک لگا کر آ رہا ہوں۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ مامی نے کہا تھا جلدی آنا۔ گفٹ پیک کروا کر اس کے ساتھ باہر نکلی تو کہنے لگی، گویا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ اب فوراً گھر چلوں؟ ہاں، وہ صاف گوئی سے بولی۔ چلو پہلے تمہیں آئس کریم کھلا دوں۔ اس نے سامنے اشارہ کیا۔ وہ منع کرنا چاہتی تھی لیکن اس نے موقع ہی نہیں دیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر جلدی سے روڈ کراس کر لیا۔ اوپن ایریا کے لان میں داخل ہوتے اس نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ کی گرفت سے آزاد کرا لیا، اور جو پہلی ٹیبل راستے میں آئی وہیں کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی، جبکہ وہ قریب سے گزرتے لڑکے کو روک کر آئس کریم کے لیے کہنے لگا، اور جب اس کے سامنے بیٹھا تو وہ کتنی دیر تک اسے دیکھتا رہا، انگلی سے میز پر آڑی ترچھی لکیریں بناتی جانے کی سوچ میں گم تھی۔ اس کی نظریں ایک ہی نقطے پہ مرکوز تھیں اور چہرہ ہر قسم کے تاثر سے عاری تھا۔ لڑکا آئس کریم لے آیا تو کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگا، سنو، تم یہ چپ چپ اچھی نہیں لگتی۔ تمہیں نہ تو میرا بولنا اچھا لگتا ہے نہ خاموشی، اور تیسرا راستہ میرے پاس نہیں ہے۔ وہ سیدھے بیٹھتے ہوئے بولی، تیسرا راستہ ہے؟ پھر وہ خود ہی کہنے لگا، خیر اس بحث کو چھوڑو، یہ بتاؤ پریشان کیوں ہوں؟ پریشان نہیں ہوں سارا، وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا، ہم صرف کزن ہی نہیں ہیں، اچھے دوست بھی ہیں، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، تو پھر بتاؤ کس بات نے الجھا رکھا ہے؟ وہ کچھ دیر اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، میں یقین سے نہیں کہہ سکتی نومی، لیکن مجھے لگتا ہے کوئی بات ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے۔ کئی دنوں سے ممی ڈیڈی سحر آپی کو نوٹ کر رہی ہوں، ڈیڈی کچھ چپ چپ، مامی کچھ الجھی سی، سحر آپی جو کبھی کسی معاملے میں دخل نہیں دیتی، آج کل زیادہ تر ممی کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ قدرے توقف کے بعد وہ کہنے لگی، نومی اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بھی معلوم ہونا چاہیے، میں بھی اس گھر کی فرد ہوں، آخر سب مجھے نظر انداز کیوں کر رہے ہیں؟ تمہارا وہم ہے ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اسے اپنی طرف سے ریلیکس کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ میز پر رکھے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے ہاتھ میں تھام کر بولی، اس کا مطلب ہے تم جانتے ہو کہ کیا بات ہے؟ میں نہیں تو دیکھو نومی، ابھی تم نے مجھ سے کہا ہم اچھے دوست ہیں۔ وہ ہنس پڑا، پھر سر ہلاتے ہوئے کہا، تم جتنی لاپرواہ ہو اتنی ذہین بھی ہو۔ میری تعریف بعد میں کرنا، پہلے وہ بتاؤ جو میں پوچھنا چاہتی ہوں، اور پلیز یہ سوال مت کرنا کہ میں کیا پوچھنا چاہتی ہوں، ہر صورت جاننا چاہتی ہو۔ ہاں، وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، اچھا، وہ ہتھیار ڈالتا ہوا بولا، پہلے یہ بتاؤ تم اپنے دادا میاں کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ صرف اتنا جانتی ہوں کہ میرے دادا رنگ پور کے ذمہ دار، اور ڈیڈی نے چونکہ ان کی مرضی کے خلاف وسیم کی شادی کی تھی، اس لیے انہوں نے ڈیڈی اور ممی پر حویلی کے دروازے بند کر دیے تھے۔ اس کے بعد کبھی ڈیڈی وہاں نہیں گئے، تم ٹھیک جانتی ہو۔ لیکن بات صرف اتنی سی نہیں ہے، پھر اصل کہانی یوں ہے کہ سارا، اس سے پہلے اسے سگریٹ سلگائی، پھر کہنے لگا، تمہارے ڈیڈی بچپن سے اپنی چچا زاد سے منسوب تھے، پھر جب شادی کا وقت آیا تو تمہارے ڈیڈی نے انکار کر دیا، کیونکہ تو آکسفورڈ سے MBA کر آئے تھے، جبکہ ان کی منگیتر ابتدائی چند کلاسوں سے آگے نہیں پڑھی ہوئی تھی۔ ویسے بھی تمہارے آقا جی کے خاندان میں لڑکیوں کو پڑھانے کا رواج نہیں تھا۔ بہرحال یہاں پھپھو کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، انہوں نے شادی کر لی۔ انکل کا خیال تھا کچھ وقت گزرنے کے بعد جب تمہارے آقا جی کا غصہ کم ہوگا تو وہ نہ صرف اسے معاف کر دیں گے بلکہ پھپھو کو بھی قبول کر لیں گے۔ جب سحر آپی پیدا ہوئی تب انکل حویلی گئے، یہ سوچ کر کہ آقا جی بیٹی کا سن کر نرم پڑ جائیں گے، لیکن آقا جی نے انکل کو گھیر لیا اور زبردستی ان کی شادی ان کی سابقہ منگیتر سے کر دی۔ شاید ان کا خیال تھا کہ انکل بہت جلدی اپنی شہری بیوی کو بھول جائیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ انکل کو جیسے ہی موقع ملا وہاں سے نکل آئے، اس کے بعد کبھی دوبارہ لوٹ کر نہیں گئے۔ اور ان کی دوسری بیوی کا کیا ہوا؟ وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا تھا کہ وہ فوراً پوچھنے لگی، وہ وہیں تمہارے آقا جی کے پاس ہیں، ان کی ایک بیٹی بھی ہے، سحر آپی سے چھوٹی اور تم سے بڑی۔ میرے خدا، اگر ڈیڈی نے ہمیشہ کے لیے وہاں سے آنے کی ٹھان لی تھی تو کوئی فیصلہ کر کے آتے تاکہ وہ خاتون نئے سرے سے زندگی، انکل نے ایسے ہی کرنا چاہا تھا۔ وہ اس کی بات کاٹ کر کہنے لگے، لیکن وہ خاتون نہیں مانی۔ وہی گئے زمانوں کی باتیں کہ تم جو چاہے کر لو لیکن مجھے اپنے نام پر بیٹھا رہنے دو۔ پھر ابھی کیا مسئلہ ہے؟ اب فلمی سچویشن پیدا ہو گئی ہے۔ وہ مسکرایا، کیا مطلب؟ آقا جی بیمار ہیں اور انکل کو بلا رہے ہیں۔ اس مقام پر پھپھو کو سکون کی طرف سے خطرہ محسوس ہونے لگا ہے۔ وہ قدر توقف کے بعد کہنے لگے، ویسے ایک فطری سی بات ہے، گو کہ انکل یقین دلا رہے ہیں کہ وہ صرف آقا جی سے مل کر واپس آ جائیں گے، کچھ دن ان کی خدمت کریں گے پھر لوٹ آئیں گے، لیکن پھپھو کے دل میں کچھ خوف پیدا ہو گیا ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتی کہ انکل جائیں۔ اور ڈیڈی کیا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ ایک لمبے عرصے سے والدین سے دور رہ رہے ہیں، اب جب وہ خود انہیں بلا رہے ہیں تو انکل ضرور جانا چاہتے ہیں۔ بہرحال تم اپنے دل پہ بوجھ مت ڈالنا، یہ خیال دل سے نکال دو کہ کوئی تمہیں نظر انداز کر رہا ہے۔ اصل میں تم گھر میں سب سے چھوٹی ہو، کچھ لاپرواہ بھی ہو، اس لیے تمہارے سامنے مسئلے ڈسکس نہیں کیے جاتے۔ ہاں شاید، وہ طویل سانس لیتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی،
चलो चलते हैं। इस लड़के को बुलाकर बिल पे किया, फिर उसके साथ चलने लगा। सुनो, जब वो घर के सामने बाइक से उतरकर अंदर जाने लगी तो वो पुकार कर कहने लगा, अब जाते ये मत कह देना कि जो बातें तुमने मुझे छुपाई थी वो मैंने बता दी हैं। तुम्ही ने तो बताई हैं, उसे छेड़ने की गर्ज से बोली। क्या? वो चीखा और वो हंसती हुई अंदर भाग। जब से इम्तहान ख़त्म हुए थे, कॉलेज से नाता टूटा था, उसके मामूलात में काफ़ी फ़र्क आ गया था। सुबह उठने की जल्दी नहीं होती थी, अपनी मर्ज़ी से जब दिल चाहता उठती थी, और इस वक्त तक जब सब लोग नाश्ता वगैरह करके फारिग हो चुके थे। लेकिन उसने जल्दी उठकर बैठ गई। मुँह हाथ धोकर अपने कमरे से निकली तो डैडी को डाइनिंग रूम की तरफ जाते देखा। वो भी उनके पीछे चल पड़ी। उसे देखकर मम्मी ने ताज्जुब का इजहार किया और कहने लगी, तुम कैसे जाग गई? बस मम्मा, अचानक आंख खुल गई। वो कि दोबारा सोने की कोशिश की लेकिन नींद नहीं आई। फिर उसने डैडी की तरफ देखा। वो बहुत खामोशी से कुर्सी खींच कर बैठ गए थे। मामा ने स्लाइस और अंडे की प्लेट उनके आगे खिसका दी। कुछ देर खामोशी छा गई। वो अपनी प्लेट पर झुकी, बारी बारी सबको देखने लगी। डैडी, मम्मी, सहारापी सब आहिस्तगी से अपनी प्लेट बढ़ाते उसमें से खाना निकाल कर खा रहे थे, जैसे कोई इस तिलस्म कदा हो और ज़रा सी आहट से तिलस्म टूट जाने का खतरा हो। वो उलझन महसूस करने लगी। सब क्या हो रहा है उसने सोचा, फिर एकदम सर उठा के कहने लगी, डैडी मैं भी आपके साथ रंगपुर जाऊंगी। मम्मी का हाथ जहाँ था वहीं रुक गया। सहारापी हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। डैडी से पशेमान से हो गए। डैडी, आपको आगा जी के पास ज़रूर जाना चाहिए। वो सबकी कैफियत समझने के बावजूद नज़रअंदाज करते हुए कहने लगी, वो आपके वालिद हैं डैडी, अभी उन्होंने आपसे दरख्वास्त की होगी आप उनसे मिल लें। वो आपको हुक्म भी दे सकते थे। सारा, मामा ने टोका। मैं गलत नहीं कह रही मामा, आप मेरी बात तो समझें और डैडी को मत रोकें। इतना सा डैडी ने आपके खातिर सब कुछ छोड़े रखा। अब अगर डैडी कुछ वक्त के लिए जाना चाहते हैं तो आपको उनकी ख्वाहिश पर उनका एहतराम करना चाहिए। आपका खदशा बेबुनियाद है मामा। और फिर जब डैडी के साथ जाऊंगी तो सिर्फ एक हफ्ते की इजाज़त दे दीजिए, उसके बाद खुद डैडी को वापस लेकर आ जाऊंगी। क्यों डैडी? डैडी ने मुस्कुराकर सर हाँ में हिलाया तो वो मामा की तरफ देखने लगी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कुर्सी धकेल कर उठ खड़ी हुई। जैसे ही जाने लगी वो उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। प्लीज़ मामा, मान जाए ना, जो तुम्हारा दिल चाहे करो। मामा उसे धकेल कर कमरे से निकल गई तो उसने पलट कर डैडी की गर्दन में बाजू डाल दिए। डैडी, हम दोनों चलेंगे। बेटा, तुम्हारी मम्मा खफा हो गई हैं। मम्मी की फ़िक्र ना करें, मैं उन्हें ठीक कर लूँगी, बस आप चलने की बात करें। और तुम अपनी मम्मा को ठीक कर लोगे? मुझे फ़ोन कर देना, उसके बाद फिर मैं शाम को सीट बुक करा लूँगा। डैडी उसकी गाल को थपक कर उठ खड़े हुए। फिर जाते जाते सहारा से पूछने लगे, बेटा तुम भी चलोगे? नहीं डैडी, मम्मी अकेली हो जाएंगी, ये तो है। ओके, अगली दफ़ा तुम चलना। डैडी कमरे से निकल गए तो वो दोबारा अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई। सारा, तुम्हें किसने बताई सारी बातें? सारा आप ही पूछने लगी। नोमी ने। वो चूँकि लंबी बहस में नहीं उलझना चाहती थी इसलिए नोमी के मना करने के बावजूद उसका नाम ले दिया। नोमी। सहर ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई तो वो कहने लगी, अब प्लीज़ आप नोमी से बात पुरस मत कीजिएगा, वैसे भी उसने खुद नहीं बताया, मैंने बहुत इसरार किया था। तब वो कदर तवक्कुफ़ के बाद कहने लगी, इतने दिनों से मैं घर में कशीदगी महसूस कर रही थी। पहले सोचा कोई बात होगी तो आप मुझे खुद ही बता देंगे, लेकिन आपकी मुसलसल खामोशी ने मुझे उलझा दिया। तो मैं इसलिए नहीं बता रही थी कि तुम डैडी की तरफदारी करोगी। सारा, आप ही ईमानदारी से बताइए, क्या मैंने कोई गलत बात की है? नहीं। फिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मम्मी की वजह से। तुमने देखा नहीं मामा कितनी डिस्टर्ब हो गई हैं? मम्मी को डैडी का यकीन करना चाहिए। वो उठते हुए बोली, आए हम मिलकर मामा को समझाते हैं। 2 घंटे की कोशिश के बाद जब वो मामा को समझाने में कामयाब हो गई तब उन्होंने डैडी के ऑफिस का नंबर डायल किया। आगा जी की हवेली पर किसी महल का गुमान हो रहा था। रात का वक्त होने की वजह से वो बाहर का हिस्सा तो ढंग से नहीं देख सकी थी, फिर भी उसे इतना अंदाज़ा हो गया था कि ये बुलंद व बाला इमारत चारों तरफ से वसी लॉन्स में घिरी हुई है। कॉरिडोर से अंदर दाखिल होते ही वसी ऑरिज हॉल था। वॉल टू वॉल कारपेट जदीद फर्नीचर से सजा मगरबी दीवार के साथ सीढ़ियाँ चक्कर खाती ऊपर जा रही थीं। वो भी मज़ीद इधर उधर का जायज़ा लेना चाहती थी कि हवेली के मकीन इस हाल कमरे में जमा होने लगे। वो किसी को नहीं जानती थी, इसलिए डैडी की बाजू को मजबूती से थामे हुए थी। उसकी तरफ कोई मतवजह ही नहीं था, सब डैडी से मिल रहे थे। आखिर में डैडी को खुद ही ख्याल आया। उसके कंधे पर हाथ रख के कहने लगे, ये सारा है मेरी छोटी बेटी, और बेटा इनसे मिलो। डैडी एक एक करके तरफ सबकी तरफ इशारा करने लगे, ये तुम्हारे आका जी हैं, ये बीबी जान है, ताया जी, ये ताई जी, ये सब इनके बच्चे, इनके तुम्हारे कज़न्स, और डैडी। वो इसके बाद खामोश हो गए। उसकी तरफ देखने लगी जिस तरफ उनका हाथ उठा था। डैडी की खामोशी से जान गई थी कि वही खातून है जिसकी वजह से मम्मी ने यहाँ नहीं आने दे रही थी। आओ मेरे पास बैठो। बीबी जान ने से अपने पास बुलाया। उनका लहजा हर किस्म के जज्बात से आ रही था, ना मोहब्बत, ना शफकत, ना नफ़रत, ना बेजारी। वो आहिस्ता कदम से चलती उनके पास जाकर बैठ गई। डैडी, आगा जी और ताया जी एक दूसरे से बातों में मशगूल थे, बाकी सब भी इसी तरफ मुतवज्जो थे। वो चुपचाप बैठी एक दूसरे को एक एक को देखती रही। उसे यूँ सबका चुपचाप बैठना अजीब सा लग रहा था। वो तो खासी बोल्ड लड़की थी,
हर महफिल में बहुत जल्द घुल मिल जाती थी, लेकिन यहाँ जाने क्यों कोई बात नहीं कर सकी। इतनी बोरियत महसूस करते हुए करीब बैठी बीबी जान मामुश्किल इतना कह पाई, तुम मुँह हाथ धो लो। उन्होंने एक नज़र लड़कियों की तरफ देखा, फिर मुखातिब करने लगी, जाओ इसे ऊपर ले जाओ। लड़कियाँ शायद इसी इंतज़ार में थी, फ़ौरन उठ खड़ी हुई। उसने इजाज़त तलब नज़र से बीबी जान की तरफ देखा, उन्होंने सर हिलाया, वो उठकर उन लड़कियों के साथ चली गई। इन्हीं बल खाती सीढ़ियों पर से उसे ऊपर लेकर गईं। सामने कई कमरे लाइन में बने हुए थे, मेरे कमरे में आ जाओ। एक लड़की उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में दाखिल होगी तो बाकी लड़कियां भी उसके पीछे आ गईं। कमरा खासा कुशादा और खूबसूरती से सजा हुआ था। वो जो नीचे खासी रिजर्व सी बैठी थी, यहाँ आते ही बेतकल्लुफ़ी से बेड पर गिर गई। मेरे खुदा, तवील सांस लेकर बोली, सफ़र ही इतना थका दिया और नीचे बैठकर थकन और ज़्यादा बढ़ गई है। क्या मतलब? भाई मैं ज़्यादा देर एक जगह खामोश होकर नहीं बैठ सकती। फिर तकिया बाजू में लेकर ऊँधी लेटती हुई बोली, अब तुम सब तफसील से अपना तारुफ करवा दो। डैडी ने सिर्फ इतना बताया कि तुम सब मेरी कज़न्स हो, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ ना, और वो भी नहीं जानते होंगे तुम्हारे बारे में। जो लड़की उसका हाथ पकड़े कमरे में दाखिल हुई थी तो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। उसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी और बात करने का अंदाज भी। सहारापी होंठों ने बेआवाज़ जुम्बिश की और वो उठकर बैठ गई। मेरे खुदा, आप तो बिल्कुल सहारापी की तरह हैं। चलिए सबसे पहले आप ही तारुफ कराएं। मेरा तारुफ बहुत मुख्तसर है, वो धीमे लहजे में बोली। बस मेरा नाम ही याद रख लो तो काफ़ी है, मैं अस्मा हूँ। आप ताया जी की बेटी हैं? वो पूछने लगी। नहीं। उसने लम्हा भर को होंठ भींचे, फिर कहने लगी, मैं उस शख्स की बेटी हूँ जिसे आज मैंने पहली बार देखा है। डैडी। उसके होंठों ने हरकत की और उसे वो नज़रें चुरा गई। वो इस किस्से में उसका कोई भी कसूर नहीं था, फिर भी कसूरवार लग रही थी वो। अस्मा प्लीज़, किसी ने टोका, सारा हमारी मेहमान है, हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे इसकी दिल आज़ारी हो। मेरी दिल आज़ारी नहीं होगी डियर कज़न्स। वो हल्के से मुस्कुराई और अस्मा के दोनों हाथों को थाम लिए। मुझे आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। यकीन करें, मुझे कल ही आपके बारे में मालूम हुआ। अगर इससे पहले मैं कुछ जानती होती तो आपसे मैं बहुत पहले मिलने आ जाती। आप बिल्कुल सहारापी की तरह हैं। अगर आप दोनों साथ बैठ जाएं तो देखने वाले आप दोनों को बहनें नहीं, जुड़वा बहनें तस्वुर करेंगे। बात ख़त्म करके वो खुद ही हंस पड़ी। फिर बारी बारी सब की तरफ देखा। अस्मा तारुफ करवाने लगी, ये सबा है और हुमा है, ताया जी की बेटियाँ, सादिया और नादिया चचा जी की, और ये जो सना है ये फूफो जी की बेटी है, आजकल यहीं आई हुई है। फूफो जी कहाँ रहती हैं? वो पूछने लगी। हमारा गांव ज़्यादा दूर नहीं है, सना कहने लगी। जहाँ आगा जी की ज़मीनें ख़त्म होती हैं उससे आगे हमारी शुरू हो जाती हैं। तुम चलोगी ना? वो कुछ नहीं कह सकती थी। हाँ, अगर डैडी जाएंगे तो ज़रूर चलूँगी। मेरा ख्याल है तुम मुँह हाथ धो लो, खाना लगते ही आगा जी का बुलावा आ जाएगा। अरे मैं तो भूल गई कि मैं मुँह धोने की गर्ज से आई हूँ। वो एक छलांग लगाकर बेड से उतर गई। फिर कुछ देर याद आया तो कहने लगी, सुनो, ताया जी, चचा जी और फूफो जी के बेटे भी तो होंगे। या हमारे डैडी की तरह इनकी सिर्फ बेटियां ही हैं? माशाल्लाह बेटे भी हैं। सब आप ही फ़ौरन बोल पड़ी। ताया जी के 3 बेटे हैं, चाचा जी के 2 और फूफो जी के 4। अस्मा ने बताया तो सना उसकी तरफ देखने लगी। हाँ, मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ, सना ने सीने पे हाथ रखते हुए इतराते हुए कहा। तो वो हंसती हुई बाथरूम की तरफ चली गई। फिर जब उसने मुँह हाथ धोकर वो बाहर निकली तो सिर्फ अस्मा मौजूद थी। उसे देखते ही कहने लगी, आगा जी का बुलावा आ चुका है, जल्दी चलो। बाकी सब चली गई हैं। हाँ। उसने हाथों से बाल ठीक किए, दुपट्टा सलीके से ओढ़ती अस्मा के साथ चल पड़ी। डाइनिंग रूम में सब मौजूद थे, वो भी जिनके बारे में अभी उसे कुछ भी नहीं पता था, यानी आका जी के मसीह पोता पोती। वो ख़ास तौर पे किसी की तरफ नहीं देख सकी, बस गैर इरादी तौर पर उसकी नज़रें एक तरफ उठी और फिर किसी ने तारुफ कराने की ज़रूरत भी नहीं समझी थी। एक ही घर में रहते हुए भी कुछ फासले, कुछ हदबंदियाँ, शायद यहाँ ऐसा ही होता होगा। उसने डैडी के बराबर बैठते हुए सोचा। उसे नोमी याद आया, कितनी दोस्ती थी उसकी नोमी से, और कभी मम्मी डैडी ने एतराज़ भी नहीं किया था उसके साथ उठने बैठने पर। और यहाँ बेख्याली में सर उठाकर इधर उधर देखने लगी। लड़कियां सर ढांपे अपनी अपनी प्लेटों पर झुकी थी। साफ लग रहा था वो दानिस्ता इधर उधर देखने से गुरेज कर रही हैं। लड़के अलबत्ता नॉर्मल नज़र आ रहे थे। उनके अंदाज में ना तकल्लुफ़ था, ना हद से ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी। आपस में बातें भी कर रहे थे। उसने नवाला तोड़कर मुंह में रखा और फिर जो सर ऊंचा किया तो उसके ऐन सामने बैठा ज़बार शाह बड़े दिलकश अंदाज में मुस्कुराया। बड़ी देर से उसका खोया खोया अंदाज देख रहा था और शायद इंतज़ार में था कि कब इसकी तरफ देखती है, और अब जो उसकी तरफ मुतवज्जो हुई तो वो शरारत पर आमादा हो गया। घनी मूँछों तले भरे भरे होंठ, दिलकश मुस्कुराहट थी और बड़ी बड़ी आंखों में शौकीन। कुछ कहा नहीं, फिर भी जैसे बहुत कुछ कह गया। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो जल्दी से अपनी प्लेट पर झुक गई। इस लड़कियाँ इधर उधर देखने से गुरेज करती हैं, उसने सोचा। क्या बात है बेटा, तुम खाना नहीं खा रही? डैडी ने उसकी प्लेट को देखा, वो बिल्कुल खाली थी। खा रही हूँ, उसने चाहा जल्दी जल्दी खाकर यहाँ से उठ जाए, लेकिन अब खाना बहुत मुश्किल लग रहा था।
اس کی نظروں کے حصار میں اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس وقت صبا آپی اٹھی، وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ کیوں، کیا؟ ڈیڈی پوچھنے لگے۔ بس ڈیڈی، میرا جی نہیں کر رہا۔ پتر، آقا جی اسے مخاطب ہوئے، تم شہری لوگ اتنا سا کھاتے ہو جبھی تو اتنے سوکھے ہو۔ اپنی شکل دیکھو، لگتا ہے مہینوں سے پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملا۔ آقا جی لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں، وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ ڈائٹنگ نے تو ستیہ ناش کر دیا ان کا۔ اس سے پہلے کہ آقا جی مزید کچھ کہتے، وہ سب آپی کے پیچھے پیچھے چلتی ڈرائنگ روم سے باہر آ گئی۔ تم نے واقعی کھانا نہیں کھایا؟ سب آپی اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہنے لگی۔ مجھے واقعی بھوک نہیں لگی تھی، وہ انہی کے لہجے میں بولی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ انہوں نے خریدنے والے انداز میں انہیں دیکھا تو وہ ہنس پڑی۔ اصل میں سب آپی، میرے سامنے جو بندہ بیٹھا تھا وہ بری طرح مجھے گھور رہا تھا اور مجھ سے کچھ کھایا ہی نہیں گیا، وہ صاف گوئی سے بولی۔ کون؟ صبا اس کی طرف دیکھتے ہوئے ذہن پر زور دینے لگی، پھر اچانک اسے یاد آیا تو بولی، ارے وہ تو زوار شاہ ہے، میرا چھوٹا بھائی۔ اس نے صرف کندھے اچکانے پر اکتفا کیا۔ تم اوپر چلو، میں تمہارے لیے وہیں کھانا لے کر آتی ہوں۔ ابھی نہیں آپی، اس نے روک دیا۔ کیوں؟ ابھی واقعی دل نہیں کر رہا، پھر جب بھوک لگے گی تو آپ سے کہہ دوں گی۔ جیسے تمہاری مرضی، انہوں نے کہا اور اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ آپ کا کمرہ ہے؟ میرا اور ہما کا ہے۔ ہاں، اگر تم رہنا چاہو تو، میرا مطلب ہے الگ کمرہ یا کسی کے ساتھ، جیسے آپ کہیں۔ نہیں بھائی، جیسے تم پسند کرو۔ یہاں میں اور ہما ساتھ والے کمرے میں سعدیہ اور نادیہ ہوتی ہیں، البتہ اسما اکیلی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ پتہ نہیں تم رہنا پسند کرو یا… صبا آپی، وہ پہلے چونکی، پھر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو یہ خیال کیوں کرایا کہ میں اسما کے ساتھ رہنا پسند نہیں کروں گی؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، تو پہلے آپ اسما سے پوچھ لیں۔ اگر انہیں اعتراض نہ ہو تو پھر میں انہی کے ساتھ ٹھہروں گی۔ صبا آپی کچھ دیر اس کی طرف دیکھنے کے بعد اوکے کر دی انہوں نے۔ تمہیں شاید میری بات بری لگی ہے۔ نہیں، مجھے آپ کی حقیقت پسندی اچھی لگی ہے۔ خیر چھوڑیں اس موضوع کو، بتائیں اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ اس نے بات طویل ہوتے دیکھ کر موضوع بدل دیا۔ کیسا پروگرام؟ نیچے لان میں چلیں، کچھ دیر ٹہلیں گے۔ اس وقت؟ سب آپی نے اس طرح حیرت کا اظہار کیا، اسے لگا اس نے جیسے بہت ہی کوئی احمقانہ بات کہہ دی ہے۔ چلیں اس بات کو جانے دیں۔ وہ چپل اتار کر بیڈ کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئی، پھر تکیہ سیدھا کر کے نیم دراز ہو گئی۔ باقی لڑکیاں بھی واپس آ گئی تھیں۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی کہ ہما نے روک دیا۔ لیٹی رہو، ہم ایسے ہی بیٹھ جائیں گے۔ پھر کچھ دیر بعد سب ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہیں۔ جب سونے کا ذکر آیا تو صبا کہنے لگی، بھائی سارا کے لیے کہاں انتظام کیا ہے؟ اگر سارا کو اعتراض ہو تو میرے کمرے میں آ جائے، اسما نے کہا تو ایک دم ہی صبا آپی کی طرف دیکھنے لگی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے 2 انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنایا۔ ٹھیک ہے۔ وہ فوراً ہی کھڑی ہوگی۔ ابھی کہاں جا رہی ہو؟ مجھے نیند آ رہی ہے، میرا خیال ہے سفر کی تھکان اب غالب آ رہی ہے۔ اچھا، تو اب صبح ملاقات ہوگی۔ شب بخیر۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ عموماً سے نئی جگہ پر نیند ذرا مشکل سے ہی آتی تھی، لیکن اس وقت تھکن کا احساس اچانک غالب آ گیا تھا۔ وہ اسما کا انتظار کیے بغیر ہی سو گئی۔ ادھر جب سے کالج چھوٹا تھا وہ صبح دیر تک سوئی رہتی، یہاں بھی اس کا جلدی اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن پرندوں کی آوازوں سے اس کی آنکھیں خود بخود کھل گئیں۔ فوری طور پر اسے خیال نہیں آیا، اس سے اتنا تھا کہ وہ اپنے گھر پر نہیں ہے، اس لیے قدر حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بائیں طرف اسما نماز پڑھتی ہوئی نظر آئی، تب اسے یاد آیا کہ وہ آغا جی کے گھر پر ہے۔ اس نے سوچا وہ اٹھ کر نماز پڑھ لے، لیکن پھر ابھی اٹھتی ہوں کہہ کر اسے پھر دوبارہ نیند آ گئی۔ اس وقت انسان گہری نیند نہیں سوتا۔ کہتے ہیں شیطان اس خیال سے کہ کہیں بندہ اپنے رب کی طرف اٹھ کھڑا ہو، اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اس طرح حرکت دیتا ہے کہ وہ ایک سرور کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، بندہ ہر شے سے غافل ہو جاتا ہے، اور پھر شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر ہنستا ہوا چلا جاتا ہے۔ جاتے جاتے وہ بندے کو ایک جھٹکا ضرور دے جاتا ہے، جبھی تو سورج سوا نیزے پر آتے ہی نیند پوری طرح غائب ہو جاتی ہے، پھر سوائے ندامت کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ وہ بھی دوبارہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ صبح کا اجالا کمرے کے اندر تک چلا آیا تھا۔ ذرا سا گردن موڑ کر اس نے دیکھا، اسما اپنے خیال میں مگن کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی۔ اسے اٹھتے دیکھ کر یوں کھڑکی کے پاس سے ہٹی جیسے کوئی چوری کرتے پکڑی گئی ہو، پھر فوراً اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے بولی، تم نماز نہیں پڑھتی؟ سوری، مجھے اٹھنے میں دیر ہو گئی۔ وہ واقعی شرمندہ ہوئی۔ کل سے میں تمہیں اٹھا دوں گی۔ اچھی بات ہے۔ وہ واش روم چلی گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر واپس آئی تو اسما موجود نہیں تھی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں خود کو دیکھا، کپڑے میلے ہو رہے تھے، بال بھی کچھ الجھے ہوئے تھے۔ وہ بیگ میں سے کپڑے نکال کر دوبارہ باتھ روم میں چلی گئی۔ نہانے کے بعد طبیعت ہلکی پھلکی محسوس ہوئی۔ وہ گیلے بالوں میں برش کرتے ہوئے پچھلی طرف کا دروازہ کھول کر بالکونی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ سامنے بہت دور تک بہت ہی خوبصورت منظر تھا۔ اس حویلی کی چار دیوار سے باہر سب صاف نظر آ رہا تھا۔